1, 2, 3, go! What's up everyone? So today's video we're gonna prank them. Then namin diri sa C3 cause naghakot sila then narap diri sa van. Then makakita ko kani rope nga murag snake. So ako siyang kanang kanaya na ilapay na dito sa likod sila then hala bitin like yung anak guys. Then I'm gonna prank them that this is snake because look, it's look like a snake. And then I'm free to talk here because nasa dito sa bukid. So shh, wag kayong maingay, charis. So see ya. Then pagkakuan guys kaya mag video lang ko dili like nag-hopping sa road trip ana. Then I'm gonna throw here na hala bitin. Yes, I know how to react like I'm shocked. So, okay, let's go. Say hi to my vlog. Hi. Hey, ka muna. Hey. Road trip my guys. Madami kakot. Ay, sila rin. Sorry. Madami kakot guys. So, matapit ito sa Nokia. Hi guys. Malapit na po din. Malapit din! It's a prank, Montisa. Billie Marota akong vlog guys. Bye! Bye sa mo guys. Bye uy. Bye, kinabay. 에? 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 에?